That portion was brought to you by Downy, up to 24-hour perfume humot. This newscast is brought to you by Enervon Z+, all new best ever Enervon Z+. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian og ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count. So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod say ka-usaban. Taas di ang sugar sa mga asawa sa 11.7. Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon 6 na lang jud na result. Uning baba Baba na. Gikan mo ko diha. Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan ug Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. Kung sakit ang imong lawas kay dunay gipapati, ayaw og katungol kay dunay nahisa uban nga giuman. Hindi makapasar, kinamasa natural o gilitag imahal. Koy Herbal Capsule, 12.50 lang. Koy Herbal Capsule, epektibo ang barato. Koy Herbal Capsule, 12.50 lang. Koy Herbal Capsule, epektibo ang barato. Arthritis, diabetes, taas imong dugo, malipong, maluya, galit ka ni hugo, maong tumarta og Koy Herbal Capsule, 12.50 lang. Koy Herbal Capsule, epektibo ang barato. Koy Herbal Capsule, 12.50 lang. Koy Herbal Capsule, epektibo ang barato. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean. May buhay sa makabuhay!